السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الامتحان جهوي ديال السنة الثالثة إعدادي التاسعة ديال جهة فاس مكناس ديال سنة 2015. إذا إكزامان ريجيونال troisième année collège région فاس مكناس فرونسي 2015. إذا هذا هو النص اللي عندنا، غادي نحاولوا نقراوه ان شاء الله، وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال البرودكسيون ديال ليكري، وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال لونغ و لا برودكسيون اكريت. اذا غادي نشوفوا الامتحان كيفاش غادي يدوز ان شاء الله. اذا نبداو نقراو لو تكست. Pegoti m'apprend que j'ai un nouveau papa. Un nouveau papa? Dis-je angoissé. Comment ça? Oui, David. Et tu l'aimes? Me raconte ta maman. Répond notre servante, viens voir. Elle me conduit jusqu'au salon. Et là, je trouve ma mère avec le monsieur que j'ai vu la dernière fois. J'embrasse ma mère et je tends la main au monsieur. Puis je le quitte pour aller dans ma chambre. À ma grande déception, je m'aperçois qu'on m'a changé de chambre, alors, n'en pouvant plus, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Le jour suivant, Miss Murdstone, la sœur de monsieur, mon beau-père, arrive chez nous. Elle est employée comme gouvernante. Le frère et la sœur dirigent tout à la maison sans jamais consulter ma mère. Cela ne me plaît pas du tout et je réagis en me montrant toujours désagréable et désobéissant. De leur côté, ils se montrent de plus en plus sévères envers moi. Il m'arrive souvent d'être battu, alors je me défends en mordant comme un chien enragé. Finalement, il décide de m'envoyer pensionnaire dans une école de Londres. D'après Charles Dickens, David Copperfield, roman إد يا ماما. إذا كما تشوفوا هذا واحد النص ديال شارل ديكنز. إذا تيهضر فيه كيفاش هاد لو بيغوتي ولا هاد مسيو دافيد، هاد دافيد كيفاش غادي يشوف أول مرة واحد لو بوبير ديالو، كيفاش غادي دوز هاد ليستواغ هادي. إذا كيما شفتو كاين شي كلمات تما بحال ديسيبسيون. ديسيبسيون هي خيبة أمل، قالك سونتيمون إبروفي باغ اون بيرسون ترومبي دون سون اتونت. لا غوفرنونت هي لا غوفرنونت ولا الحاكم ولا الوالي ولا العامل هو لو غوفرنون. إذا لا غوفرنونت femme chargée de s'occuper de la maison et d'éduquer les enfants. إذا هنايا هي لا بيرسون اللي تحضي chargée de s'occuper de la maison و تتعلم الدراري les enfants الدراري الصغار. Pensionnaire, élève logé, nourri dans une école ou fait ses études. يعني pensionnaire شي واحد اللي تيكون في الداخلية، كنقولوا قسم داخلي، يعني في شي ليسي ولا شي حاجة تيكون يعني تياكل ويشرب تما و ميم طون تيقرا. إذا هذا هو النص اللي عندنا. دابا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبة للسؤال الأول في الليكتور قال complète le texte de présentation suivant après l'avoir produit sur ta copie. Ce texte est extrait d'un roman qui a pour titre David Copperfield de l'écrivain Charles Dickens. السؤال الثاني: qui est le personnage narrateur dans ce texte? شكون هو le personnage narrateur؟ هو دافيد. إذا le personnage narrateur est David. السؤال الثالث: d'après la compréhension du texte, recoupe et complète ce tableau par vrai ou faux. Le narrateur est orphelin de père. Vrai ou la faux؟ هو la faux. إذا vrai. Pegoti est la mère de David. Vrai ou la faux? Faux. David n'a jamais vu le monsieur qui est avec sa mère. Vrai ou la faux? Faux. Le beau-père et sa sœur se montrent tendres et compréhensifs envers lui. Faux. 4. Quel sentiment éprouve le narrateur dans chacune des situations suivantes? الأولانية quand on lui apprend qu'il a un nouveau papa، قالت لي زعما عندك باباك واحد آخر. إذا un sentiment d'angoisse ولا de peur etc. بحال هكا، إما نديرو angoisse ولا peur. بالنسبة للثانية بجوج مقبولين بجوج صحاح. إذا الثانية قال quand il s'aperçoit qu'on lui a chargé de chambre.
إذا عندنا لا ديسيبسيون ولا الشاغران ولا تريستيس ولا لاميرتوم. إذا بحال هاكا غادي نديرو يعني ان سونتيمون بهاد لو سونس هذا. بالنسبة للسي quand elle est battue par les nouveaux arrivants. إذا quel sentiment ديال révolte colère ولا refus. إذا بهاد لو سونس. السؤال الخامس كومون يعني اللي درنا من هادوك لي سونتيمون، انا حاولت ندير لكم بزاف ديال لي سونتيمون اللي درناها راه صحيحه. بالنسبه للسؤال الخامس كومون لو بو-بير et sa sœur se sont-ils débarrassés du narrateur. اذا le beau-père et sa sœur se sont débarrassés de David en l'envoyant comme pensionnaire dans une école à Londres. شنو داروا ليه باش يتهناو منه؟ صيفطوه pensionnaire فواحد ليكول à Londres. Le narrateur se comporte mal avec des nouveaux arrivants. À ton avis, a-t-il raison de réagir? Ainsi pourquoi? هذا لو ناراتور ولا دافيد قالك حس بأن هاد حس بهادشي عاملوه يعني حس بلو مال من جهتهم مع هاد لي نوفو اريفون لو بوبير ديالو والأخت ديال لو بوبير ديالو. قالك دي بوركوا اون اون فراز، علاش زعما حس بحال هكدا اتون افي، يعني كل واحد غادي يعطي لافي ديالو غادي يحاول يعطي واحد جوستيفيكاسيون. إذا accepter tout point de vue justifié de manière pertinente. نمشيو للسؤال ديال لا لونغ. السؤال الأول عليهم 6 نقاط لا لونغ. إذا قالك relève dans le texte une phrase exprimant la comparaison. إذا comparaison أنا نحاول نعطيكم دو فراز تما. عندنا tu l'aimeras comme ta maman، أو ولا ممكن نديرو je me défends en mordant comme un chien enragé. إذا عندنا جوج ديال لي فراز فيهم لا كومباريزون كوم نديرو غير وحدة حيت هما طلبو منا غير وحدة. السؤال الثاني n'en pouvant plus je me mets à pleurer. Réécris cette phrase en reliant les deux propositions par une conjonction de coordination de causes avec les transformations nécessaires. إذا شنو غادي نديرو؟ par exemple نستعملو car. إذا غادي نقولو je me mets à pleurer car je n'en peux plus. بالنسبة للسؤال الثالث mets les verbes entre parenthèses en mode et au temps qui convient. إذا la phrase الأولانية David reviendra à la maison au cas où sa mère. إذا au cas où شنو تنديرو وراها؟ إذا تيجي وراها le شنو تيجي وراها؟ تيجي وراها le conditionnel présent. إذا sa mère quitterait le méchant monsieur. إذا quitterait درناها قلنا في الكونديسيونيل بريزون. bien que David bien que شنو تيجي وراها؟ الكونديسيونيل بريزون ماشي الكونديسيونيل بريزون، تيجي وراها لو سبجونكتيف بريزون. إذا être نديروه في subjonctif. إذا شنو نديرو؟ soit. إذا bien que David soit orphelin de père, elle est souvent battue par les nouveaux arrivants. نمشيو للسؤال الرابع cela ne me plaît pas du tout et je réagis en montrant toujours désagréable et désobéissant. قالك عاود هاد الفراز هادي en remplaçant le lien souligné par l'une de conjonctions suivantes. إما نستعملو mais ولا ou ولا donc ولا car. إذا وحدة فيهم غادي نستعملو. إذا أنا حاولت نستعمل لكم donc. إذا شنو درت؟ cela ne me plaît pas du tout donc je réagis en me montrant toujours désagréable et désobéissant. نمشيو la phrase ou la السؤال 5 قالك relève dans le texte deux termes qui appartiennent au lexique de la famille, le champ lexical ديال la famille. إذا نحاول ندير لكم ماشي غير دو phrase دو mots، نتوما غادي طالبين منكم غير دو termes. إذا أنا حاولت نحط لكم بزاف نتوما ديروا غير جوج. عندنا papa maman le beau-père ma mère le frère la sœur. نمشيو للسؤال السادس قالك certes David est un enfant à caractère difficile mais le punir en l'éloignant de moi dans une école à Londres est une décision injuste. L'énoncé ci-dessus puis complète le tableau suivant après avoir recopié. إذا عندنا l'énoncé كما شفناها certes David est un enfant à caractère difficile mais le punir en l'éloignant de moi dans une école à Londres est une décision injuste. Qui parle؟ شكون اللي تيهضر هنايا؟ إذا c'est la mère de David. à qui؟ مع من تتهضر؟ إذا إما غادي تهضر مع à son nouveau mari يعني مع راجلها الجديد،
ولا مع راجلها الجديد واختو، إذا الجوج صحاحين à son nouveau mari ولا à son mari et à sa sœur. بالنسبة للسي قالك expression de la concession، فين هي l'expression de la concession تما هي certes، و expression de la réfutation هي mais. نمشيو للسؤال السابع قالك au cas où tu essayeras de comprendre ce pauvre garçon, complète cette phrase de la mère en choisissant ci-dessous la conséquence qui convient. إذن il te détestera toujours, il se montrera plus désagréable envers moi, il finira par t'aimer. Au cas où tu essayerais de comprendre ce pauvre garçon, إذن شنو هي الجواب الصحيح؟ Il finira par t'aimer. إذا نمشيو دابا للبرودكسيون دو ليكري عليها 8 ديال النقاط. بالنسبة لو سوجي قالك un jour il t'est arrivé à toi aussi d'être injustement puni par ton père, ta mère, ton professeur, etc. Raconte ce souvenir en une dizaine de lignes et décris ce que tu as ressenti. إذا قالك واحد النهار تعرضتي للبينيسيون، تعاقبتي شي عقاب إما من الأب ديالك ولا من الأم ولا من لو بروفيسور ديالك، غادي تعاود لينا شنو طرا وغادي تحاول توصف لينا ديك المواقف وباش حسيتي، يعني لي سونتيمون ديالك. Lors de la rédaction tu tiendras compte des consignes suivantes. خاصك ترد البال لهاد الحوايج. قالك présente les circonstances de l'événement, quand ou où ou qui ou quoi, raconte au passé composé comment tu as été puni, تعاود في le passé composé, décris à l'impératif ce que tu as ressenti une fois cela arrivé, fais attention à la correction de la langue, orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire, ponctuation, soigne la présentation de ton texte, alinéa, paragraphe, majuscule. إذا نحاول نعطيكم واحد الطابلو كيفاش ديال هاد لي كريتير ديفالياسيون بالنسبة لا نوت، بالنسبة l'adéquation de la production par rapport à la consigne عليها نقطة، وبالنسبة la cohérence de la narration structure progression du récit عندها جوج ديال النقاط، و la présentation du texte alinéa عليها un point، و la correction de la langue vocabulaire approprié grammaire orthographe conjugaison عليها 4 points. إذا نتمنى تكونوا هاد الامتحان هذا جاكم ساهل، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم حظ موفق إن شاء الله في الامتحان الجاي إن شاء الله هذا العام. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.